अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अगले हफ्ते की चाल को समझने की कोशिश करते हैं विद द ग्राफ। 15 मिनट का चार्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें मार्केट अपने हाई लेवल यानी कि एवर हाई 3600 यानी 3600 तक गई है। अच्छा देखें, जब भी मार्केट आपको आप खुद भी अपने नफ्सियाती देखें तो नफ्सियाती तज्जिया करें तो जब बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है तो लोग डर जाते हैं कि अब इस फ़ायदे में कमी ना आए, तो लिहाजा एक करेक्शन आती है, एक प्रॉफिट टेकिंग होती है जो कि ऑब्वियस नज़र आ रही है यहाँ पे कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होगी। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग अगर होती है, ठीक है, तो वो कहाँ तक जा सकती है? वो 3548 से 52 तक जा सकती है। 3548 से 52 तक इसकी करेक्शन मुमकिन है, और फिर 3510 से 15 अगर वहाँ तक भी करेक्शन ना रुकी तो आगे यानी कि सेलिंग साइड पे ये यहाँ तक जा सकती है। बाकी हम तफसीली बात करेंगे अपनी मज़ीद वीडियो के अंदर, जो कि आपको बहुत अच्छा से मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। हमने बैठना सिर्फ बाइंग में ही है। जी, तफसीली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, इसलिए कि वो आपके फ़ायदे के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे 2 ग्रुप्स हैं, एक फ़िज़िकल और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग का। ऑनलाइन ट्रेडिंग में तो फिर मेरी एक शर्त है कि जो आप मेरे लिंक से आएंगे। फ़िज़िकल ग्रुप बिल्कुल फ्री है, बग़ैर किसी कंडीशन के है। सिर्फ कंडीशंस 2-3 हैं जो कि मैं आपको बता दूं। एक तो इखलाकी तौर पे बंदा ठीक होना चाहिए, और जो ख़वातीन हैं उनकी रिस्पेक्ट यानी डिसरिस्पेक्ट पर मैं फ़ौरन फारिग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर औरतें भी हैं, हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, इसलिए उनका उस पर तो कोई नो टॉलरेंस। ओके। दूसरा फिर आप ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने ग्रुप, अपने पेड, यार ऐनक लगाई लूँ, ठीक है, अपने पेड ग्रुप को प्रमोट करने आते हैं, उसमें बंदे खींचने के लिए आते हैं, वो भी नो टॉलरेंस, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमने ही कोई टाउट छोड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी सियासत, और चौथी कोई फ़िरका बरायत। बस ये 4 शर्तें हैं, इन पर आप कायम रहेंगे, यानी कि इन से बचेंगे, इन कामों से, तो फिर ग्रुप में हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छे वहाँ पे लोग हैं जो कि गाइड करते हैं, मुझसे बेहतर गाइड करते हैं मार्केट के हवाले से फ़िज़िकल ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं गोल्ड की। जो तफसीली आपको सही तरीके से गोल्ड के बारे में जो समझना है वो देखेंगे कि 3586 पे ये क्लोज़ हुआ है। 3,72,000 पे बाइंग है पीस की, 3,73,000 पे सेलिंग है पीस की। इसी तरह रवा 3,69,000 पे बाइंग और 3,70,000 पे सेलिंग हो रही है। 4 लाख में सिर्फ 27,000 का फ़र्क है, जो कि बहुत जल्दी आपको मिल सकता है अगर मार्केट इसी अंदाज से बढ़ती रही। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम फंडामेंटल्स को देखेंगे। आने वाले हफ्ते में फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, क्या मुराद, कौन से फंडामेंटल्स हैं जो कि मार्केट को उथल पथल यानी कि ऊपर नीचे ज़बरदस्त कर सकते हैं। जब फंडामेंटल्स होते हैं तो फिर हमारा टेक्निकल वैक्निकल सब बेकार होता है। मंडे को कुछ नहीं है, ट्यूसडे को भी कुछ नहीं है, वेडनेसडे को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, और फिर ये यानी पीपीआई का डाटा है 5:30 पर, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर पीपीआई नंबर्स हैं। पीपीआई, कोर पीपीआई का जो है वो 0.9% इसका प्रीवियस था, और 0.3% इसका फोरकास्ट है। इसी तरह जो पीपीआई नंबर्स हैं उसका भी 0.9% प्रीवियस था, और 0.3% इसका फोरकास्ट है। अच्छा जी, अब आ जाता है थर्सडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीपीआई डाटा है भाई ये, ठीक है, यानी एक तरह से इन्फ्लेशन आप इससे कंक्लूड करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है ये। कोर सीपीआई 0.3% था, 0.3% ही
اس کی فور کاسٹ ہے. سی پی آئی منتھلی 0.2% تھا اور 0.3% اس کی فور کاسٹ ہے. اور سی پی آئی ایئرلی نمبر 2.7% تھا پیچھے ماضی میں اور 2.9% اس کی فور کاسٹ ہے. پھر ان امپلائمنٹ کلیمز ہیں جو کہ 273K یعنی 273,000 2,73,000 تھا اور اب 2,34,000 اس کا فور کاسٹ کیا جا رہا ہے. فرائیڈے کو 7 بجے پریلیم کنزیومر سینٹیمنٹ ہے جو کہ 58.2 تھا اور اب 58 کا اس کا فور کاسٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر پریلیم انفلیشن ایکسپیکٹیشن ہے. یہ میں نے آپ کو ڈیٹاز بھی پڑھ کر بتا دیے ہیں، یعنی کہ ہمیں ایکچوئل جو 2 دن ہیں بدھ اور جمعرات ان دونوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا جی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست کو پاول نے ایک اسپیچ دی تھی اور اس کے اندر اس نے جو ہے وہ کچھ ریٹ کٹ کا آئیڈیا سا دیا تھا. صرف آئیڈیا سا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ اگر لیبر مارکیٹ ویک ہوئی تو پھر ہو جائے گا. تو لیبر مارکیٹ کتنی ایک ویک ہوئی ہے جی؟ آپ خود سوچیں کہ 75,000 فور کاسٹ تھا، 75,000 فور کاسٹ تھا اور نکلا کتنا؟ 22,000. بہت نیچے نہیں آیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ کافی نیچے یہ آیا ہے اور اس وجہ سے ریٹ کٹ کی پوزیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. یعنی ریٹ کٹ زبردست ہو سکتا ہے اور اگر زبردست ہوا تو پھر یہ رکنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ کو لکھا کہ گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں ریٹریسمنٹ ضرور نظر آئے گی مارکیٹ میں، ریٹریسمنٹ ضرور نظر آئے گی، نیچے جاتا ہوا ضرور نظر آئے گا. سیلنگ میں نہیں بیٹھنا ہے، یعنی کہ ہر ڈپ سے بائی. اب ہر ڈپ کیا ہے وہ تو کل میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا صبح، لیکن ڈپ سے آپ نے بیٹھنا ہے. تو یہ اب 3700 کی طرف چلا جائے گا. اب اگلا ٹارگٹ جو ہم نے نوٹ کرنا ہے وہ 3650 کا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ 3650 کو ہم نوٹ کریں گے کہ بھائی یہ 3650 آتا ہے یا نہیں آتا. اگر تو اس پورا ہفتہ 36 سے اوپر رہتی ہے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اچھے اور زیادہ ریزلٹس نظر آئیں گے گولڈ کے انکریز میں، اور بہتر آپ کا جو ہے وہ گولڈ جو پرائس ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی، یعنی اوپر کی طرف جانے کا امکان ہے. اب پاکستان میں کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو پاکستان کی اپنی مارکیٹ کے بھی سینیریوز ہوتے ہیں، اسی لیے فزیکل گروپ ہے کہ وہ مارکیٹ کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور شکر الحمدللہ کوئی بھی لالچی نہیں ہے. جو لالچی تھے وہ جاتے رہے ہیں، خدا حافظ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو ادھر سے کچھ نہیں ملا. بیچاروں نے بہت محنت کی لیکن کچھ نہیں ملا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور گولڈ میں جلد بازی بالکل نہیں کیجیے گا. میں رات کو 8 بجے جو ہے وہ آتا ہوں لائیو، اس وقت سوالوں کے جواب بھی دے دیتا ہوں. تو اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.